Trouble, trouble, trouble. Ay, common man work may oil. Tuha? Ayos. May ginawa. Garan agula. Sige, atak mo dun. Garan agula kasi man. Hindi mo nang pula. 28 ako eh. Nagbitaw ko eh. 28. Naliligo. 30 na labi. Ay, Pag naman 3 days lang. nanda mo dyan camera. Ay naku, masukata ne. Wait. Di ba labi yung pagkitaan? Ha? Ginawa, singapin eh. Ang tanong, ang oras eh. Di ba yung paway mo dito? Maamo? Yeah. Singa ka no, manananam. Singa labi ba nito? Singa labi. Talagang labi. Tama ako. Di ba yung paway mo? Like 11 o'clock. Weekend mo. Weekend. Ginawa. Yeah? Ito ba yung weekend mo? Uy, agak makapama-plus. Dapat i-burn out ko eh. Naka 70 at 60. Sibatik ko eh. Ay nako. Weekend. So, kung may walang gin ko, 28. Hindi. Kasi, 11 o'clock naman. So, agad na agaran na yarin bang kuya na simba. Papaugipon ko rin masabay. 28. Hari one Friday, nalabi, 28. Oh, bigaran dish lang eh. So, iba kami 28. 1, 2, 3, 4, 5 days to lang. Ayos. 2 more days, nangyari lang. Pero say, ay. Talagang 15 days. Kami bagadaan. Hindi sa kapal. Akala makalaga rin. Anong dapat? Nagkakalipak up eh. At tamang gawag na anin. May talagang pinagkawa to eh. Kasi problema lang tiya may... Tapos talara na po dyan labi. Tapos kung tikyam niya sa liga. Ito may aguptan to ha. Iwaray lang dyan sa lig. Grabe. Let's go. Magsel sa aguptan ba? Antam na akin, mahal. May bawang. Ay, walay bawang to. Oh. Ati walay bawang to eh. Tanggap yung bawang may yan to. Ay, ate, ibabagam. Avocado tayo babagam. Sos Mariano. Ay, naku. Sana nito babagam. Avocado. Gabi ang pagkit ng bawang to. Pero may ken, walang bawang to. Murado ka. Palibhasa kang babantay. Sa babantay eh. Ay, may kinyat to. Di ba na ngayon? Minis to. Pero niyari man ha, may ken, may ingrain ko, pino. Ayos ha. Time grind mo? May avocado. At sa may cloves. Okay. I-grind ko may clothes. May gawin Indian ka muni hoy. Kami ginawa Indian ka muni hoy. Pero pag siya sa ungok to ha, talagang matindi. Ano, baka dito sa amin, kasi palukas ko pa ito rin. Baka yung papunta lang, grabe, mami ako to. Yeah, naangok ko ba eh. Tapos, ako, i-repintana lang. Mag-share sa ungok. Tatandaan ko yung kapiswilan sa amin. 28. Maniramay kin, aramay bumasik ka na may kin. Wala akong usapan. Maniray oil da eh. Pero ama, may petrolyo yung walay salot to. Siyata kami petrolyo. Kanta. Mas gagamitin das basas. Kasi ang patagman eh. May petrolyo. Patagman.
Ay, di. Malayo, Pinas. Hindi na lang ta. Freeway. Highway. Ha? 99. Highway na. Panglatad, Florida. Oh. Kalapas to yak to 7th Street. To 7th Avenue. Manalo. Practice mo pa ba yan? May May Catching. kakanta mo na labing. ikahi, birahi. Antay lyrics sa bahala. Ay, naku. Konti lyrics mo pa. Pahirapak eh. Ikahi, birahi. Mas may na may kantaon pa yung kumot-kumot. May? May kumot-kumot. Oh? May kumot-kumot. Kumot-kumot. Kakantang kumot eh. Oh. Kung tama. Kanta ni Jen man ah. Si Jen sumakanta sa amin si Javi. Waray-waray man o Bisaya? Bisaya. Bisaya. Kumot. Batanggenyo. Waray-waray. Kakantaan ni Jen man niya lahat sa Kasi, Javi pero sexy. well, chubby pero sexy. Kumot-kumot. Kumot. Jelly cha-cha, jelly cha-cha, Kumot-kumot. jelly Ang mga cha-cha. wit na karaoke next time nyo ang dadrive. Ayo, naku Santay na, kasi amin na to. naking ka, na, ito tawag to yan, copyright ka. Venus. Jelly cha-cha. Mamalay, taga Malaya, Hawaii si Bruno Mars, to ah. Ito may hinigan dyan na may Hawaiian. dibutones tapos bulaklake. Hmm. Sa mahilig yaman sombrero. So, Malaya. Sa nun ugaw ni eh, talagang baba na, 3 years old eh, talagang mga kansyon na eh. Pride na Pilipino man ah. Talagang. Talagang, shit, matindi. Maya may ken, papas mo. Amalan ko di man ka dati. Hindi, jay. Ha? No amay pick up, dimad ken. Diman. Natan. Kamu mas mamura di man eh. Yeah, pero ken mas. Singa diskumpiyado ka sa harapan. Jaya, wala kupon mo. Yeah, yun na. Discount to $20. Atong niya pula eh. Kumat. Amalan ko di man dati. Hindi, yeah. Ang nilili cha-cha. Ayan, chili cha. Uppercut sa may truck dyan. Hindi, may mamabli may kin, may charge down sa may pick up. Kasi aga cover eh.